वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 5 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 5। तो वो मान गया। शकील के लहजे में रश्को हैरत के मिले जुले जज्बात थे। हाँ यार, ये सब मानो के जुर्रतमंद इक़दाम की वजह से मुमकिन हो सका, वरना तो हेडमास्टर साहब सरीहन इनकार कर चुके थे। शहीर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तुम फिर भी कहते हो कि वो तुम्हें चाहती नहीं है। इतना कुछ तो मेरे लिए अनिला भी नहीं करेगी, जो सस्सी से भी बढ़कर मोहब्बत के दावे कर रही है। मानो की हिम्मत पर आप तक हैरान हूँ। ये तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि वो यूं जुर्रत और बेबाकी का मुजाहरा करते हुए बाप के सामने डट जाएगी। फिर हेडमास्टर साहब ने भी बहुत ज़्यादा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया कि बेटी की बात को अना का मसला नहीं बनाया। शकील मज़ाहिया अंदाज में बोला, अब लिखारी साहब कब गोली चढ़ रहे हैं? अम्मी जान आज गई हैं, मानो के घर दोनों समझने तय करेंगी सब कुछ। इसकी तलीम का क्या होगा? शहीर मुस्कुराया। पढ़ती रहेगी भाई, बल्कि मुफ्त का ट्यूटर मिल जाएगा इसे। तुमने इसे जो सबक पढ़ाया है इसी का इम्तिहान लेते रहोगे लिखारी साहब? नहीं, इस इम्तिहान में वो कामयाब हो चुकी है। तवक्को से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं मेरी मानो ने। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। यार, शकील खुलूस से बोला। शकील, ये बात तय है कि मैं कभी मानो को खफा नहीं होने दूंगा। इसने मुझे सुरखरू किया है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि इसे अपने फैसले पर पछताना पड़े। पहले मैं इसे चाहता था, अब चाहत के साथ इसकी अकीदत भी मेरे दिल में आ गई है। लिखारी साहब, खानगी जिंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान चपकलश होना फितरी बात है। शहीर ने कहा, हाँ, मगर वो झगड़ा ऐसा होता है कि इससे प्यार बढ़ता है। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि इस तरह के झगड़े हमारे दरमियान रोजाना होते हैं। देखा जाए तो इसे झगड़ा नहीं, दिलों से जंग उतरने का नुस्खा कीमिया कहते हैं। शकील ने मुंह बनाया। ये मुकालमे शादी ना होने तक अच्छे लगते हैं। मेरा ख्याल है मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, ना मैं मानो को धोखा दे रहा हूँ। वो मुझे इससे भी ज्यादा प्यारी और अजीज है जितनी मैं ज़ाहिर करता हूँ। दुरुस्त, मगर जब औरत महबूबा से बीवी बनती है तो मर्द के एहसासात में वाज़ेह तब्दीली आ जाती है, और ये तब्दीली अमूमन औरतें कबूल नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं। शहीर के लहजे में हैरानी थी। शकील मुस्कुराया। यही तो मुसीबत है कि तुम समझते नहीं हो। अगर वजाहत फरमा दो तो यकीनी बात है कि तुम्हारा बिल नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर भाभी कहे कि सारी रात बातें करेंगे तो क्या इनकार करोगे? कहे क्या मतलब? कहती है मियाँ। शहीर ने रोनी सूरत बनाई। जब तक इसका मूड होता है बातें करता हूँ, और जब मानो साहबा को नींद आई हो फिर कहती है, प्लीज जान आज सोते हैं ना। और मैं इस बात में सर हिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और जब शादी हो जाएगी तो तुम इसे इतना वक्त नहीं दे पाओगे। इस वक्त इसे लगेगा कि तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई है। वो गिले शिकवे करेगी, यहाँ तक कि इसकी शिकायतें तुम्हें जिच कर देगी। और फिर यहीं से इन झगड़ों की इब्तिदा होगी जो दिलों को जंग आलूद करते हैं। वो खफगियाँ शुरू होंगी जिनका दरमियान नहीं होता। वो रूठना पेश आएगा जिसमें मनाना नामुमकिन हो जाता है। तुम मुझे डराने की कामयाब कोशिश कर रहे हो। शहीर की संजीदगी ज़ाहिर कर रही थी कि वो शकील की बात को अहमियत दे रहा है। नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी से अपनी मानों को प्यार से कायम करो। वो बच्ची है, ना समझ है, इसे सिर्फ मोहब्बत से गरज है, और इसी वजह से वो अपने बाप के सामने भी डट गई। इसे बताओ, मोहब्बत सारी रात जाग कर बातें करने का नाम नहीं है। ना मोहब्बत बीवी या महबूबा की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने का नाम है, बल्कि मोहब्बत इन एहसासात का नाम है जो हमेशा चाहने वाले के दिल में मौजूद रहते हैं। उस वक़्त भी जब वो अपने महबूब को झिड़क रहा हो, और उस वक़्त भी जब इसकी तारीफ कर रहा हो। हर दो सूरत में इन एहसासात की सतह एक जैसी रहती है। याद रखना,
تمہیں 1000 کام کرنے ہوں گے، اپنی جاب کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کو بھی وقت دینا ہوگا۔ ایسی صورت میں اسے اتنا وقت نہیں دے پاؤ گے جتنی کہ وہ طلبگار ہوگی۔ یوں بھی وہ تمہیں اسی لیے جی جان سے چاہتی ہے کہ تم نے اسے بھرپور توجہ دی ہے، ایسی توجہ جس کا اس نے سپنے میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اب وہ اس توجہ میں کمی برداشت نہیں کرے گی تو اسے محسوس تو ہوگا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ابھی سے اسے ذہنی طور پر تیار کر لو اور ابھی سے ان جھگڑوں اور شکووں کا سدے باب اور تدارک کر لو جو کل کو ہونا ہے۔ یار شکیل، تم اتنے سمجھدار کب سے ہو گئے ہو؟ کمارے ہو کر اتنی مجرب باتیں، میں سخت حیران ہو رہا ہوں۔ سچ کہوں تو یہ ساری باتیں مجھے چچا اللہ یار نے کل ہی بطور نصیحت کی ہیں۔ مجھے ان کی گفتگو اتنی اچھی لگی کہ ساری باتیں ازبر ہو گئی۔ وہی گفتگو تمہارے سامنے دہرا دی۔ شہیر ہنسا، اس کے سامنے کیسے چڑھ گئے؟ یار مجھے بھی تو شادی کرنا ہے، تمہیں تو مانو صاحبہ کا تب چڑھا ہوا ہے، کیا مشورہ کرتا؟ محبوبہ، چچا اللہ یار کو حالے دل سنانا پڑا۔ جب تم نے طے کر لیا تھا کہ انیلا سے شادی کرنی ہے، پھر مشاورت کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یار کہتے ہیں مرغی بھی خریدو تو 4 دکانوں سے پوچھو، یہ تو پھر شادی کا معاملہ ہے۔ شہیر نے پوچھا، تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ شکیل فلسفانہ لہجے میں بولا، انیلا ٹھیک ہے یار، چچا کہتا ہے اسے زندگی کا ساتھی نہ بناؤ جسے چاہتے ہو، بلکہ اسے اپناؤ جو تمہیں چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے انیلا سے بہتر کوئی نہیں۔ شہیر نے حیرانی سے پوچھا، تو تم کسے چاہتے ہو؟ اس بارے تو میں لا علم ہوں، کسے بھی نہیں۔ میری مانو اب تک پیدا بھی نہیں ہوئی، اس لیے بھیڑ ہی کو بلی بنا رہا ہوں۔ بھیڑ؟ ہاں جناب، تمہاری مانو اگر بلی ہے تو اس کے مقابلے انیلا بھیڑ ہوئی نا، سیدھی سادی، بھولی بالی اور موٹی تازی۔ تم بھی نا؟ شہیر ہنسا۔ خیر یہ بتاؤ کب تک شادی کا ارادہ ہے؟ تم سے 1 ماہ بعد۔ وہ کیوں؟ شکیل نے کہا، تاکہ تمہاری حالت کے مطابق حفاظتی تدابیر اختیار کر سکوں۔ کوئی فائدہ نہیں بھائی، شہیر نے مزاحیہ انداز میں کہا، میری حالت سے تم بلی کے خلاف حفاظتی اقدامات سیکھو گے جو بھیڑ کے سامنے بے فائدہ ہوں گے۔ اللہ مالک ہے، شکیل نے مسمسی صورت بنائی، یہ مشکل وقت تو ہر مرد پر آتا ہے نا۔ شہیر اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ مانو تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ مانو کی کال آتے ہی اس نے سب سے پہلے شکیل سے سنا لیکچر اسے سنانا ضروری سمجھا۔ جی فرمائیں۔ حسب عادت وہ شوخی سے بولی، اگر میں شادی کے بعد تمہیں زیادہ وقت نہ دے پایا؟ پھر کیا مطلب زیادہ وقت نہ دے پایا؟ وہ سچ مچ حیران ہو گئی تھی۔ اس نے وضاحت کی، دیکھو مانو، دن کو اسکول جاؤں گا، رات کو لکھائی کرنا ہوگی، پھر آرام کے لیے بھی تو تھوڑا وقت درکار ہوگا، اس لیے لازمی بات ہے میں تمہیں اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا جتنا اب دیتا ہوں۔ مانو نے منہ بنایا، اب بھی یہ سارے کام کرنے کے باوجود مجھے وقت دیتے ہو، شادی کے بعد کون سا فالتو کام مجھ سے دور کر دے گا؟ وہ چڑ گیا، ایک تو تم نے قسم کھائی ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، بس اپنی ہانکتے رہنا ہے، الٹی بات خود کرتے ہو اور الزام مجھے دیتے ہو۔ وہ بھی بگڑ گئی تھی۔ اب فون پر بات ہوتی ہے، وہ بھی زیادہ تر مختصر پیغامات سے کام چل جاتا ہے، میں جہاں جاتا ہوں موبائل پر آسانی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ جیتی جاگتی مانو کو میں کہاں ساتھ رہوں گا؟ گھر میں مانو ساتھ ہوگی، باہر فون پر گزارا کر لے گی۔ وہ اطمینان سے بولی، مانو یار، محبت 24 گھنٹے رابطے میں رہنے کا نام نہیں ہے، آخر دوسری ضرورتوں کو بھی تو وقت دینا پڑے گا۔ یہ نئی پٹی کس نے پڑھائی ہے جناب کو؟ وہ سنجیدہ ہو گئی، جس نے بھی سمجھایا ہے، بات حقیقت ہے۔ یہ نہ ہو میری توجہ میں کمی مجھے تمہارے التفات سے محروم کر دے۔ شہیر کے لہجے میں ہلکورے لیتے اندیشے مانو کی خوشیوں کو دو چاند کر رہے تھے۔ پاگل، وہ چاہت سے بولی، میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں کہ تمہاری مجبوریوں کو نہ سمجھ سکوں، جانتی ہوں کہ روزمرہ کے کام ضروری ہیں۔ بقول غالب، ہم نے مانا ہے کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ محبت پیٹ تو نہیں بھرتی نا، اسی طرح یہ بھی کہ آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ تم بالکل ہی فکر نہ کرو مانو کی جان۔
मानो सब जानती है, फिर अब क्यों इतनी देर जगाए रखती हो। इसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब वो हंसी, अब तुम पर नजर रखने के लिए तुम्हें मसरूफ रखती हूँ। डरती हूँ कोई और लड़की तुम्हें फांस ना ले, इसलिए कोशिश करती हूँ तुम्हें फारिग ना छोड़ूं। और जब घर में आ जाऊंगी तो तुम यूं भी मेरी नजर में रहोगे। तुम लिखाई करना, मैं बैठ के तुम्हें देखती रहूंगी, वक्त पर सलाऊंगी, वक्त पर जगाऊंगी, तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल रखूंगी। बस तुम मेरी जगह किसी और औरत को ना देना, कभी मुझे नजरअंदाज ना करना, किसी औरत को मुझ पर तरजीह ना देना। इसके अलावा मुझे कुछ दरकार नहीं। बेवकूफ, तुम्हारी जगह कोई कैसे ले सकती है? तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। यूं भी मुझ जैसे से कौन मोहब्बत करेगी? तुम्हें भी जाने क्या नजर आया मुझ पर, मार मिटी हो। हालांकि तुम्हें कई चाहने वाले मिल सकते थे जो तुम्हारे हम उम्र भी हो और खूबसूरत भी। इसने कता कलामी करते हुए शहीर की बात मुकम्मल की। क्या घटिया मुकालमा है जो तुम्हारी जुबान से मजीद घटिया लगता है। वो चिढ़ गया, तुम हकीकत से नजरें क्यों चुराती हो? हकीकत यही है कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। आजमाना चाहो तो खुश आमदीद कहूंगी। बस ये दरख्वास्त करूंगी कि आजमाते वक्त मेरी उम्र और मजबूरियों को मद्देनजर रखना। मजबूरियों की बात तो ठीक है, उम्र क्यों? मानो ने कहका लगाया, बाली उम्र में सोच महदूद होती है। ये ना हो आजमाइश में बच्ची की जान ही निकाल दो। चालाक बिल्ली, कभी कभी इतनी गहरी बातें कर जाती हो कि मैं डर जाता हूँ। लगता है तुम में कोई उम्र रसीदा रूह हलूल किए हुए है, कहीं तुम पर कोई साया ही ना हो। है ना, एक लिखारी के प्यार का साया भूलता ही नहीं है। किसी घड़ी वो क्या कहते हैं, मैं एक पल भी जो भूलूं तुम्हें तो मर जाऊं। तुम्हारे प्यार का पर्दा है मेरी सांसों पर। मानो पहले मैं समझता था कि मेरी चाहत तुमसे ज्यादा है, तुम्हें फकत मुझसे हमदर्दी है। और तुम्हारे प्यार की हकीकत इतनी है जितना कि एक अकीदतमंद कारी अपने महबूब लिखारी से करता है। और अब इसने गहरी दिलचस्पी से पूछा, अब मैं अपने सस्ते जज्बात पर शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी चाहत मेरे लिए सरमाया इफ्तिखार है। तुम मुझे इतना चाहती हो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, ये मस्का लगाना छोड़ो। मालूम है अम्मी जान और आंटी ने क्या तय किया है? नहीं, तुम ही बता दो।